Hello guys! So, karon kabalik na tawag vlog no, tawag na po. Alam niyo i-mind akong pimples kay na kay tatagyawat sa no. Na mabilang-bilang And so for today's video, karon na kita nakabalik og vlog no. So, isa yun sa rason kabalik ko og vlog tungod kay one of my followers sa Europe is nag-sponsored sa akong micro XDX card or memory card in short. So, kaya guys, 256 GB. Kaya daw nagundang na ko vlog. So, muni na nagitay rason no, wala na rason para delete ta mag-vlog kay dili na maghanghang atong cellphone. So, thank you so much. Hello guys. So, karon kabalik na tawag vlog no, tawag na po. Alam niyo i-mind akong pimples kay na kay tatagyawat sa no. Na mabilang-bilang And so for today's video, karon na kita nakabalik og vlog no. So isa yun sa rason kabalik ko og vlog tungod kay one of my followers sa Europe is nag-sponsored sa akong micro XDX card or memory card in short. So, kaya guys, 256 GB. Kaya daw nagundang na ko vlog. So, muni na nagitay rason no, wala na rason para delete ta mag-vlog kay dili na maghanghang atong cellphone. So, thank you so much.